Hi, my name is Amanda Lord. I'm with the Disabilities Law Program with Community Legal Aid Society, and I'm here to talk to you about some general information about this year's November 3rd election. I'm here with my colleagues, Jackie Saez Rosario and Marissa Ban, Esquire. So without further ado, I will go ahead and let them introduce themselves before we go ahead and get started on this year's voters information. Hi, good afternoon, everyone. My name is Jackie Saez Rosario. Buenas tardes, todo el mundo. Mi nombre es Jacqueline Saez Rosario y estoy aquí con mis colegas Marissa Ban, que es una abogada en el programa de legal para discapacitados, y con Amanda Lord. Hi, everyone. I'm Marissa Ban. I am the managing attorney for the Disabilities Law Program. So, like I said, we're going to be talking about voting today. So voting is a way to get your voice heard, for you to express your opinions, and for you to influence who's going to be making important laws and policies that affect you. So not voting essentially means you are letting other people make decisions for you. Across the country, people with disabilities have not voted for several reasons. Some of those include the polling places are not being accessible, discrimination, individuals wrongly think that they can't vote because of their disability, and thinking that their vote isn't going to be making a difference. So the Disabilities Law Program and us here at Classy are here to ensure that people with disabilities can access one of their most fundamental rights, which is the right to vote. Votar es una forma de asegurarse que se oiga su voz y sus opiniones, y que influencie quién le toca hacer nuestras leyes. Si no vota, está dejando que otros tomen esta decisión por usted. Y a través del país nosotros hemos visto que individuos no votan porque sea los centros para votar son inaccesibles, hay prácticas discriminatorias en los centros, o individuos con discapacidades y se equivocadamente piensan que ellos no pueden votar debido a su discapacidad, o piensan que su voto no hará una diferencia. Entonces el programa legal para gente con discapacidad está aquí para asegurarse que las personas con discapacidades puedan tener acceso a uno de sus derechos más fundamentales, que es el derecho a votar. So the first thing that we're going to go over is registering to vote. So if you are not registered, there are two deadlines that you need to pay attention to. So the deadline for citizens to register to vote for the November 3rd election is October 10th, 2020. If you are a member of the Uniformed Services and you are unregistered, or if you're a citizen that is living outside of the US, the deadline to register to vote is October 16th. So to be able to vote, there are some criteria that you do have to meet. You have to be a citizen of the United States, you have to be a resident of Delaware, where Delaware is your home, and you have to be 18 years or older on or before the date of the next general election. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la información importante que debes saber antes de las elecciones en noviembre. Entonces, la fecha límite para ciudadanos que se quieren registrar para votar es el 10 de octubre. Y para los individuos que son uninformados y ciudadanos viviendo afuera de los Estados Unidos, la fecha límite es el 16 de octubre. Para poder registrarse necesita cumplir algunos criterios, incluyendo ser ciudadano de los Estados Unidos, ser un residente de Delaware o tener su casa en Delaware, tener o cumplir 18 años antes de la próxima elección general. So some ways that you can register to vote are: you can register online at the Department of Elections website under online voter registration. You can register in person at any Department of Elections county locations. Classy can actually register you. You can call for an intake at one of our 3 locations in Newcastle County, Kent County, or in Sussex. And there's also a full list of government offices that can also register you in person. You have to go to the Department of Elections website at elections.delaware.gov to find those out. Entonces, hay diferentes maneras en las que usted se puede registrar para votar. La primera siendo, se puede registrar en línea visitando la página web del Departamento de Elecciones y seleccionando la fecha que ellos tienen la opción de registrarse para votar en línea. En persona, en cualquier oficina del Departamento de Elección, hay una en cada condado.
contactándonos a nosotros, a Classy. Tenemos oficinas en los 3 condados. Y si necesita una lista de oficinas gubernamentales que pueden ayudarte a registrar, puede visitar la página del Departamento de Elecciones, que es elections.d.gov. So there's also a common misconception that if you have a guardian that you are not able to vote, and that's not true. So just because a person has a legal guardian does not mean that their right to vote has been taken away. It's important to know that only a judge is able to take that right, and that if you do have a guardian, it doesn't necessarily mean that you can't vote. So make sure you know whether or not in your guardianship order, whether or not a judge has said you cannot vote. So, una nota importante de recordarse es que adultos que tienen tutela pueden votar, al menos que haya una orden que haya hecho un juez que específicamente diga que la persona no puede ejercer su voto para votar. So, si usted es un adulto que tiene una tutela, debe verificar bien que sí tenga que no haya ninguna orden de un juez que diga que no pueda votar, y si sí puede votar, registrarse. So this year's general election is November 3rd, 2020. The polls will be open from 7 a.m. until 8 p.m. There are a few ways that you can vote. You can vote in person, you can vote by mail, or you can vote by absentee ballot. This year, due to COVID-19, where you vote potentially has changed. So make sure you go onto ivote.de.gov before you go to the polls to verify your polling location. A lot of people are wondering what the difference between an absentee ballot is and voting by mail. So for your absentee ballot, a reason is required to vote by absentee ballot. So some of the reasons are being sick, disabled, being on vacation. Those reasons are defined by law. In terms of voting by mail, there is no reason for you to want to vote by mail. However, the process is very similar. So a person is going to, through an application, request their ballot with the Department of Elections. They'll receive their ballot, you fill the ballot out, and you can return it to the department. It is best to have your application returned to the Department of Elections as soon as possible. Ideally, this is no later than a week prior to the election. You can also request your vote by mail and absentee ballot online with the Department of Elections website. It's important to know that all absentee ballots and vote by mail ballots will be mailed out by the Department of Elections by October 30th of 2020 for this year's general election. Este año las elecciones federales son el 3 de noviembre. Los centros para votar estarán abiertos de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y usted tiene la opción de votar en persona, por correo o por voto de ausencia. Debido al COVID-19, su centro de votar pudo haber sido cambiado. Antes de ir a votar, debe chequear en línea para verificar que su sitio de voto es el correcto. El sitio web para chequear es ivote.de.gov. Algunas personas no saben cuál es la diferencia entre el voto de ausente y votar por correo. So, para someter un voto de ausente, se requiere que tenga una razón específica para votar de esta manera. Las razones definidas por ley son, sea que esté enfermo, tenga una discapacidad o esté de vacaciones. No necesita ninguna razón específica para votar por correo. Entonces, el proceso para cualquiera de las dos que le gustaría elegir es bastante similar. Necesita solicitar una papeleta que es a través de una aplicación para votar del Departamento de Elecciones. Cuando le llegue, debe de llenar la aplicación y mandarla para atrás lo más pronto posible que pueda. Usualmente la fecha límite es una semana antes de las elecciones. Y si decide votar ausente, su papeleta le llegará por correo antes del 30 de octubre.
So for returning your absentee and vote by mail ballots, the deadline to return those is November 3rd, 2020 at 8 p.m. to the Department of Elections office in the county in which you reside. So your ballots can be returned by mail in the envelope that's been provided by the Department of Elections. If you prefer, you can also return them in the drop boxes at the Department of Elections office in your county. If you're a person with a disability, you can receive and return your absentee ballot electronically. It is important to note that your absentee ballots and your vote by mail ballots cannot be dropped off at the polling place on election day. El 3 de noviembre del 2020 a las 8 de la noche será la fecha límite para que usted pueda regresar su papeleta de voto ausente o voto por correo para las elecciones generales. Las papeletas para votar pueden ser regresadas al Departamento de Elecciones por correo en el sobre que el departamento le proporcionó cuando le mandó su papeleta de votar. Si usted prefiere, puede regresar su papeleta en persona. Puede hacerlo visitando la oficina del Departamento de Elecciones de su condado. El departamento tiene una cajita donde usted puede dejar su papeleta. Si usted es una persona con discapacidades, puede solicitar que su papeleta para votar por ausencia se le envíe en línea y que tenga la opción de regresarla electrónicamente también. Lo más importante que debe recordarse es que no puede dejar su papeleta en los centros de votar el día de las elecciones. So if you have any more questions regarding voting or if you're encountering voter day issues, please contact your local Department of Elections office in either Newcastle County, Kent County, or Sussex County. You can also contact Classy at one of our 3 locations. And for the full links to our video here today with all of the links and contact information, please go to clasi.org in the Disability Law Program's Voting Rights page. I want to thank all of you for joining us today and happy voting. Si usted tiene algunas preguntas o tiene algún problema el día cuando vaya a ir a votar, le pedimos que por favor contacte sea el Departamento de Elección, la oficina en su condado, o si no nos puede contactar a nuestra oficina igual a Classy, a cualquiera de las oficinas del condado. Y para más información y para obtener un link de este video, puede ir a clasi.org. Y tenemos una sección para votantes que sean discapacitados. Y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Thank you, everyone. And that website is www.declasi.org for more information on Community Legal Aid Society Incorporated.